es una nueva temporada de Nueva York, el programa que por más de 2 décadas ha destacado las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas en la Gran Manzana. En este episodio comenzamos en Washington Heights, donde conversamos con Amelia Sedoris, coordinadora del programa Justice for Immigrants, dentro de la organización Cabrini Immigrant Services. Es una organización que ofrece servicios esenciales a los inmigrantes, siguiendo el legado y el espíritu de la madre Cabrini. Continuamos con la historia inspiradora de Adriana Aristizábal, pionera en relaciones públicas y comunicaciones. Nacida en Colombia, Adriana fue corresponsal de guerra y tras recibir amenazas por ejercer el periodismo se vio obligada a emigrar a los Estados Unidos, donde transformó la adversidad en oportunidad. Cerramos con un homenaje a la comunidad puertorriqueña junto a Barbara Hare, la primera mujer translatina en ocupar un papel protagónico en el mundo del teatro. Líder comunitaria y firme defensora de los derechos trans, Bárbara inició su carrera como artista de drag en Puerto Rico. Y ahora damos inicio con Amelia Sedoris. Mi nombre es Amelia Sedoris y yo soy la coordinadora del programa Justicia para Inmigrantes aquí en Cabrini Immigrant Services of New York City. Cabrini has been around. We celebrated 26 years in service this year. We were founded in 1999 by the Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus. We work in the legacy of Mother Cabrini, who was the patron saint of immigrants. She came here from Italy, and she worked tirelessly to create a better future for immigrants in New York. She opened up schools, orphanages, hospitals, and just really dedicated her life to making sure that immigrants were able to lead dignified lives and that they were given, what they need and what they deserve. And so I hope that we can continue in that legacy as we've been doing for many years. I hope that we can reach as many people as we can and that we can continue to grow as a community. We're somewhat new to this neighborhood. We were in the Lower East Side for many years, but just, being able to remain a strong pillar in the community and to serve the immigrant community of New York City. Our Justice for Immigrants program works with our community members all across New York City to make sure that they know their rights, that they're aware of what's happening in immigration, that they know about policy changes, that they know about the news, and that they're getting accurate news. There's so much disinformation circulating right now, so we focus on making sure that people know where to access verified news sources, that they know what's happening, what's affecting their community, that they have spaces to ask questions and to get the information that they need. We also do Know Your Rights trainings, we do family preparedness planning, and then we work with schools, with other community organizations, and with churches to make sure that we're accessing a broader community too, to be able to do these Know Your Rights trainings and to get out information that is relevant to the immigrant community here in New York City. We try and meet people where they're at, so especially when we're talking about things like detention and deportation, we want to make sure that we're doing so in spaces that people feel the most comfortable in. So if that's going to a school, knowing that the parents feel safe there, we will do so. But yeah, it's a mix in our office or with the partner organizations, schools, and churches that we work with. I think how the political climate has changed recently is how people view immigration. Something that I hear really often is that people just want immigrants to come into the country the right way. Yeah. There is no right way. I think a lot of people don't understand the complexity of migrating and how difficult it is for people, and that really at the very core of it, people just want safety for themselves and their families. And that's something that historically the U.S. has provided. People have always had the right to seek asylum in this country.
And so seeing that change now, people who did come in the right way, they came in seeking asylum, they're going to their court hearings, and then we're seeing people stripped of, the ability to seek refuge here, to seek asylum, that people are being targeted while they're following the systems that we have put in place. I think that sometimes it's just hard for people to understand the complexity of migrating, and that there is no right way right now. People try and, do it the right way, and they're being targeted still. I would say that collaboration across community organizations, with schools, with churches is key to advancing this movement, because it's not one person or one organization that can do this alone. It's the duty of all of us to make sure that we're getting out the resources and information and services that people need. And I've seen the power that we hold when we come together, and how much, people who are on the ground doing this work have really stepped up in this moment. So I would say collaboration is everything, and I feel really lucky in a city like New York to see how that collaboration looks with organizations, with our local elected officials, just the amount that people really do want to help. I think my takeaway is always that I hope that people know that we are a resource in the community, and that, especially in our Justice for Immigrants program, we are open to all of the immigrant community, and we want to make sure that people know their rights, especially in this moment, and that people are able to take the information that they've learned and pass it on to their neighbors and their community members and their families, because that is the only way I think that we can really face what is happening right now, and a lot of the atrocities that we're seeing and what's to come. We need to be unified, and we need to be aware of our rights in this country, no matter if a person has papers or not. And the Emmy goes to Nueva York, Heritage and Justice, Latinos Leading the Way, CUNY TV. Usar la frontera como el canvas para darle luz a estas historias, pero también para recordar no solamente a Estados Unidos, pero a México, ¿no? De las historias de estas personas que han sufrido la deportación. Here celebrate Spanish Heritage Month, just 1 month a year. In Nueva York we celebrate 365 days a year and 24/7. And the Emmy goes to Alexis Rodriguez, Tico Torres, CUNY TV. Thank you again. Thank you, CUNY TV, Maite, Chiqui. All the, public television is so important at this moment. Sí, dígame. ¡Tico, es Celia! ¡Celia! ¡Oh, my God! ¡Celia! ¡Oh, Celia! ¡Azúcar! Thank you, CUNY TV. This is Wilson Reyes. Story. Siendo lesbiana fue realmente una bendición, porque el momento que yo entré al ejército se había acabado de aprobar el matrimonio homosexual federalmente. Inclusion and diversity is important to defend this country. Latinos in the house. Thank you so much. Adriana nos habla de su experiencia como madre soltera, de su propósito de amplificar las voces que pocas veces se escuchan y de su labor como portavoz en español de la Oficina de Turismo de Nueva York, además de su participación en proyectos culturales y de Broadway. Me llamo Adriana Aristizábal y soy la presidenta, fundadora y directora ejecutiva de iVoice Communications. Llevo viviendo en la ciudad de Nueva York 21 años, llegué en el 2004. Soy periodista, fui corresponsal de guerra entre el año 1998 y el año 2004. Y ese periodo de Colombia era uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y la verdad tiene muchísimos enemigos. La guerrilla de las FARC en ese momento sacó una lista negra de periodistas en Colombia y yo estaba ahí. Y me dijeron, mira, tienes que retirarte porque pues, tu vida está en peligro. Entonces
busqué ayuda y me ofrecieron una oportunidad para venir a trabajar en el Consulado de Colombia en Nueva York, y así fue como me volví neoyorquina. Estuve trabajando en el Consulado de Colombia por 9 años, fui cónsul de Cultura y de Comunicaciones, y durante todo ese tiempo tuve la oportunidad de aprender, ¿sí?, de la comunidad hispana en los Estados Unidos. En esa época mi hijo estaba muy pequeño y yo pues tuve un matrimonio que duró muy breve, ya estaba divorciada, así que prácticamente que fui papá y mamá de mi hijo en esa época. Esas responsabilidades y el hecho de saber de que hay una vida que depende de ti no te deja desfallecer. Y yo creo que las madres entienden eso, o sea, que uno llega hasta el límite y uno no siente ni miedo ni temor de arriesgarse y de hacer las cosas porque sabe que hay que hacerlas. Y también estuve muchas veces en el fuego cruzado, o sea, yo tuve que tirarme al piso y yo sentía como las balas pasaban por encima de mi cabeza. Entonces, esas experiencias, después de vivirlas y salir bien, con vida, ¿sí?, cualquier otro reto que tú tengas lo ves pequeño. Cuando mi trabajo terminó en el consulado, pues fundé mi agencia de comunicaciones, iVoice Communications, y una de las misiones que tiene mi compañía es apoyar a la comunidad hispana, a la comunidad latina. Y desde ahí pues ha venido surgiendo como una cantidad de experiencias y oportunidades de trabajar con la ciudad de Nueva York, con New York City Tourism and Conventions, lo que es la oficina de turismo de Nueva York, donde uno de los sombreros que tengo es portavoz para esa oficina, pero asimismo también para Broadway, con algunos de los musicales que tienen representación latina e hispana en Nueva York, y también otros clientes que han venido sumándose como al portafolio de cosas. El tema del liderazgo femenino es supremamente importante. Con todos los cambios que hemos venido experimentando en los Estados Unidos en los últimos meses, yo creo que este es un momento para que las mujeres que somos líderes tengamos más sentido de solidaridad entre nosotras. Y también necesitamos que nosotras como latinas en los Estados Unidos no nos preocupemos tanto por si somos de un país o del otro, de Centroamérica, de Suramérica o latina nacida en Estados Unidos. No, en este país somos uno. Entonces, hace 2 años la revista Forbes me invitó a Abu Dhabi, a los Emiratos Árabes, a acompañar al grupo de 50 mujeres que se estaban destacando en ese momento en diferentes industrias, etc. Pues conocí a Heidi Kuhn, la fundadora de Roots of Peace, y dentro de la misión de la compañía está el apoyar una causa que tenga un efecto internacional en países que han venido sufriendo la guerra en diferentes culturas. Entonces vamos a ayudar a Roots of Peace a promocionar sus programas. Heidi ha estado nominada ya por 2 veces consecutivas al Premio Nobel de la Paz. Entonces, oírla a ella y ha sido una inspiración, ¿cierto? Porque me ha ayudado como para darle un enfoque como a mi propósito personal. A finales del año pasado tuvimos una invitación para participar en un foro por la paz en Agua Azul Casanare. Heidi Kuhn estuvo acompañándonos y yo tuve la oportunidad de ser moderadora. Era una forma como de regresar a Colombia como corresponsal de guerra y participar en un foro por la paz en donde tuvimos personas que fueron golpeadas por la guerra, víctimas, y tuvimos victimarios. Entonces, el trabajo que se hizo en la moderación fue tratar de que estas personas se escucharan y que se generara un perdón. Y ocurrió. La paz no es de derecha ni de izquierda. La paz es apolítica. Levante la mano aquí el que no quiera la paz. Y hubo abrazos, hubo llanto, hubo lágrimas, ¿sí? Pero yo, con toda mi experiencia como ex corresponsal de guerra, que vi la guerra desde la trinchera, yo siento que la paz es necesaria. Y yo creo que yo voy a hablar de la paz por el resto de mi vida. Creo que me he venido convirtiendo en una ex corresponsal de guerra que habla de la paz. Mi nombre es Janina Braski,
Me llaman escritora, pero no me siento escritora, me siento amante de la vida. Llegué de Puerto Rico como una puertorriqueña, como una boricua. Me encontré con New Yorker, incredible city. ¿En qué encuentro los New Yorker? En la confrontación entre lo anglosajón y lo latino, en esa confrontación entre el trabajo y el placer. Y el puertorriqueño le ha tratado de enseñar al americano a no ser tan ansioso, vivir de otra forma, porque eso es lo que trae un ambiente tóxico. Y nosotros estamos aquí para tratarle de quitar ese ambiente tóxico a los americanos y a la ciudad de Nueva York. Y como decía Pedro Pietri en un poema, tú llamas a tu jefe en el trabajo y le dices, hoy no puedo ir. ¿Estás enfermo? No, precisamente no es que esté enfermo, sino que me siento bien, no puedo trabajar porque me estoy sintiendo bien. Esa es una forma muy latina de pensar y me gustaría transmitirle más esa forma a Nueva York para que aprendan un poco cómo confrontar las adversidades en la vida y cómo adelantar las posibilidades creativas en esta ciudad. Yo creo que los puertorriqueños le han dado una alegría a Nueva York que no tenía antes. Están agradecidos de vivir y la vida siempre ha sido el máximo para un puertorriqueño, que no quiere decir huir de la tristeza, porque hay una gran esperanza de continuar viviendo y de transmitir la generosidad al mundo. Dicen mucho que no somos ambiciosos porque no entienden nuestras ambiciones. Nuestras ambiciones no están más allá de la vida, están dentro de la vida. Si tú no llevas la vida dentro de una ambición, no entiendes nada de lo que es vivir. Vivir quiere decir manifestar la mejor disposición ante las adversidades, acogiéndolo todo, lo bueno, lo malo, de ugly, todo lo acogemos. Y Puerto Rico y la mezcla de las comidas y del arroz y la habichuela y los tostones y todo lo que nos da el gusto y la alegría de vivir. Y acogemos todas las lenguas, acogemos a todos los extranjeros, acogemos a todos los emigrantes y les damos el placer de vivir que nos ha enseñado, porque en Puerto Rico los elementos de la naturaleza se sienten a un extremo todavía más que en Nueva York. Por ejemplo, yo llego a Puerto Rico, tengo un sombrero y el viento me vuela el sombrero, pero me lo vuela mucho más lejos que en la ciudad de Nueva York. Es esa confrontación con los elementos de la naturaleza, ese sonido del mar tan grande, y el ver el mar, que es como ver mi poesía, porque cuando yo veo el mar veo los remolinos, no puedo describirlo, pero la belleza de Puerto Rico es extraordinaria. Este poema lo escribí en un libro que se llama La Pastoral, y ese libro estuvo inspirada por el desfile de Puerto Rico. Amo los hipos, y amo los estornudos, y amo los pestañeos, y amo los eructos, y amo a los glotones, amo los pelos, amo a los osos. Para mí lo redondo, para mí el mundo. Redonda es la cara feliz y redondo es el mediodía. Y cuando más bonita está la luna es cuando está redonda. Redondo es el sexo y el corazón también. La mano es redonda, la boca también. Los estornudos son redondos y también los hipos. También la leche del seno de Lady Macbeth era redonda. Me hubiera gustado ser ella y ser mala. Soy buena, soy Baco, soy sexo y soy hipo y soy estornudo y soy tos. Ronca, 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 soy trueno, soy agua, mar o pez o renacuajo, soy redonda. Bárbara comparte cómo, gracias al apoyo de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, Affordable Care Act, pudo completar su transición y vivir plenamente como la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Hoy continúa inspirando a través de poderosas interpretaciones en el cine y en el teatro. Am I ready? Okay. Did you say I got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn.
I'm Barbara Herr, and I am an actress. Perfect spot to learn. As a boy, I was a very shy young man. But when I was Barbara, I was a whole other person. And I liked that person. Right down to the XYZ of it. I was born in 1955 in the Bronx, New York. Yeah. And my parents named me Robert. Robert Hernandez. Yes, Bobby from the block, absolutely. I'm very lucky because I have two cultures. My mother's family are from Puerto Rico, from the mountains, from the center of the island. They don't get more jíbaro than them. They taught me the love of being Puerto Rico because, see, being born and raised in New York, in the Bronx, I was around Puerto Ricans, yes, but they were New Yorkers. And it was always very important to me, even as a child, to be able to speak Spanish because my grandparents didn't speak English. I've always loved the music, the culture, the food. I consider myself very Puerto Riqueña. And my mom, what can I say about my mom? I mean, my mom was so beautiful, so stunning. I mean, look what she gave birth to. My mom was a country woman from Puerto Rico, so she wasn't very worldly when she first came to New York. She came here, she was 18, she had my dad, they got married, and she had two boys. I was the youngest. So my mom was very, very, very supportive. She immediately got me enrolled in voice classes, but before I graduated, my mother passed away. Like the driving force behind me, because since she supported me in everything artistic that I did, it was gone. And so I was lost. Then my dad, who was a lot more Americanized than my mom, because my dad was born in Cuba, but he came here when he was 10 years old. And so my father was basically raised here in New York. He wasn't very supportive of it. Because when I started performance, I started as basically a drag queen. Is what I did. And he didn't understand how anyone got paid for lip syncing to someone else's voice. He just said that it's ridiculous. When I started, being transsexual was unheard of. They existed, but they were banned. So it was very difficult. And I always knew that that was my identity, but I always kept it quiet. And I had started my transition, and I couldn't do it in Puerto Rico because Puerto Rico was very, very transphobic. Transphobia is even worse than misogyny. It's misogyny plus a whole lot of other things. And then on top of that, I'm Latina. Eventually, I came to New York because this was the only place where I knew I could transition calmly and blend into society. And even then, it was still difficult here as well. I wasn't doing it, but most transsexuals were limited to prostitution, which is what they did. But as an actor, I was having a very, very hard time. It wasn't until recently, when Pose came out, you know, that they started for mainstream TV. And in my case, I was the first trans Latina to present a play that I wrote and that I acted in a theater in New York City. I think my happiest moments are, and will continue to be, when I'm working in what I do. You know, when I'm in the theater, because that's where I come alive. And so I'm right now, it's still 7, 8 years later, the only trans Latina actress who actually does any work in the theater. So I have broken barriers, and I hope for others to come. We deserve to be seen and heard because trans stories need to be told by trans actors. Oh God, and the makeup. Did you see the makeup? She is the perfect example that if you don't like your face, you just paint a new one on top of it. So once I started transitioning and I was able to be who I am, then everything changed. My personality changed. My attitude towards life changed. Depression goes away. And all of this came late in life. It wasn't like I was having it early because I started transitioning late. I started late because I wanted to be sure. I didn't want to just go in and have sex reassignment surgery and then regret it.
And it wasn't until 2017, and thanks to President Obama and Obamacare, I was able to have my sex reassignment surgery and not have to pay for it, because Medicaid and Medicare paid for it. And I was 62, and I was like, yeah, I guess it's never too late to be who you truly are. And I needed to be, in my heart, I needed to be complete. I could not just be half and half. And this country, the way it is now, you never know. So I would tell my trans kids to take a deep breath and to focus on who they are and to continue living their lives with pride, always, always resisting everything that they throw at us, because we will get through it. Because I am not leaving this country because somebody doesn't like me. So no, we'll fight back. We'll be fine. We will be fine. En nuestro próximo episodio conoceremos a la terapeuta Doris Benítez, al pintor guatemalteco Juan Carlos Pinto y a los organizadores de la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York, y mucho más. Hasta la próxima. No te olvides de descargar la app de CUNY TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. tv.cuny.edu/Nueva York.